khusus yang tergabung murid Ustadzul Imam Syekhina wa Imamina wa Mursyidina wa Qudwatina Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Habib, khusus bagi murid Syekhina Imam Al-Habbar Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Habib. Ayah saya dulu pernah berpesan, kalau orang ingin didekap oleh Nabi Muhammad, kalau orang ingin dicintai oleh Nabi Muhammad, kalau orang ingin diperhatikan oleh Nabi Muhammad, harus lewat guru, harus lewat guru. Ustadzul Imam Al-Habib Abdullah bin Faqih, Al-Imam Al-Habr Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir, itu orang-orang kamil, orang-orang kamil yang suluk tariqahnya lulus sempurna menjadi arif billah wa arif bin Nabi Muhammad. Karena itu tidak lengkap kalau saya tidak bertawassul kepada Ustadzul Imam Al-Habib Abdullah Abdul Qadir bin Habib. Cerita pantas ya, nggak ada yang pantas jadi murid beliau. Cerita pantas, nggak ada yang pantas. Tidak ada yang pantas menjadi murid Ustadzul Imam, tidak ada yang pantas menjadi murid Imam Al-Habr. Itu keyakinan saya. Tapi beliau terlalu cinta kepada murid, terlalu cinta. Tidak dikenal seumur hidup beliau memecat murid satu kali saja, tidak pernah. Terlalu cinta kepada murid. Ini rasmal kita. Hada rasmali. Mahabbatus syuyukh lil muridin. Terbukanya hati wali-wali Allah memperhatikan kita, ini kunci kita. Jangan harap Anda kalau doa diterima Allah, jangan harap terlalu banyak dosa kita. Perlu tawassul, 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 tawassul. Jangan dengarkan orang yang tidak mengerti arti tawassul. Jangan dengarkan, jangan dengarkan. Mereka orang-orang yang tidak akan sadar kecuali dibikin sadar oleh Allah Ta'ala. Jangan dengarkan. Bagaimana doa kita akan diterima oleh Allah Ta'ala? Makan kita haram, sengaja tidak sengaja kemasukan barang haram. Ini sudah menolak doa. Jangan harap diterima doa orang yang di badannya ada barang haram. Nonsen, tidak ada sudah. Orang yang sholatnya tidak khusyuk, sholat seperti di api, seperti dibakar, buru-buru kalau sholat. Tidak mengenal lazzatus sujud, tidak mengenal lazzatul ruku, tidak mengenal lazzatu qauli Allahu Akbar. Orang begini ingin doanya diijabah, jangan harap, jangan harap, jangan harap. Tapi kalau Anda mempunyai pegangan, punya kunci, mempunyai tangga wali-wali Allah, Syekhul Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Syekhul Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin. Semakin dipelajari riwayatnya, semakin jelas bahwa mereka lebih memperhatikan muridnya daripada dirinya sendiri. Tidak ridha muridnya su'ul khatimah, tidak ridha muridnya su'ul khatimah, tidak ridha muridnya mati kafir. Ayuhal ikhwan, guru seperti ini perlu kita kirimi Fatihah, perlu kita tawassuli, perlu kita hadirkan arwahnya. Kita mohon kepada beliau-beliau supaya beliau yang memohon kepada Allah. Ya Allah, ya Syekhana Al-Qutub Qum, ahdir karamah ta'um, ishfa biha man sagum, wa nuqfa adhal mudhin. Ya Syekhana Al-Qutub Qum, ahdir karamah ta'um, ishfa biha man sagum, wa nuqfa adhal mudhin. Para wali-wali yang memohon kepada Allah diterangkan di dalam kitab-kitab kaum sufi. Kalau ada tangan seorang waliullah diangkat ke langit, terbuka pintu langit yang 7 secara kontan. Terbuka pintu langit yang 7, arsy Rahman goyang, malaikat di arsy ikut membacakan amin. Apabila yang memohon wali-wali Allah, kita mohon guru-guru kita supaya membantu doa kita malam ini betul-betul pulang membawa ijabah, pulang membawa qabul, pulang membawa qabul, pulang membawa qabul, pulang membawa qabul, betul-betul menjadi ahlus salah,
menjadi ahlus shalah, menjadi ahlus shalah. Tidak ada yang durhaka kepada orang tua, tidak ada yang durhaka kepada guru, terutama tidak ada yang durhaka kepada Allah. Ya Allah, bijahi syekhina ya Allah, bijahi syekhina ya Allah, ajib du'ana, ajib du'ana, ajib du'ana. Ya Allah, semua yang hadir pulang membawa gabul, 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 gabul. ببركة شيخنا الإمام الحبر الغزال الحبيب عبد القادر بن أحمد بالفقيه، ببركة شيخنا الإمام الحافظ المسند الكتب الحبيب عبد الله بن عبد القادر بالفقيه، ببركة شيخنا الإمام الحبيب الإمام الكتب أبو بكر بن محمد السقاف، ببركة شيخنا الإمام الحبيب الإمام الكتب محمد بن عبد الرحمن السقاف، ببركة سيدي كي سعيد وسيدي كي أرميا وسيدي كي كردي، ببركة الحبيب الإمام الكتب حسين بن أبي بكر العدروس، أجب هذا الدعاء بجاههم يا الله، ببركة سلطان الأولياء وملاذ الأسوياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني، ببركة سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني، ببركة سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني، أجب هذا الدعاء يا الله، ببركة مولانا الشريف هداية الله، وبركة مولانا رحمة الله عنبال، وبركة سادتنا علي البيت، ببركة سيدنا علي، ببركة سيدنا الحسن، ببركة سيدنا الحسين، ببركة أمنا الزهراء، 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 ببركة أمنا خديجة الكبرى، ببركة أمنا خديجة يا سيدة خديجة، ببركة أمنا السيدة خديجة يا سيدة خديجة الكبرى. أحب الناس إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيدتنا خديجة الكبرى سيدتنا فاطمة الزهراء. Dua wanita ini sangat dicintai Nabi Muhammad. Natawassal bi Sayyidah Khadijah wa Sayyidah Fatimah agar Nabi Muhammad menerima kita, agar Nabi Muhammad menerima kita, menerima anak-anak kita, menerima cucu-cucu kita, menerima murid-murid kita. Ya ummana Fatimah, ya ummana Khadijah, ya ummana Zahra, ya ummana Zahra, ya ummana Zahra. Barakat Sayyidah Fatimah Az-Zahra, barakat Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Sayyidah Fatimah terlalu cinta kepada Nabi Muhammad, tidak bisa hidup di alam dunia. Hanya sekian belas hari beliau menyusul Nabi. Saya lupa berapa hari, dalam waktu yang singkat beliau masuk alam barzakh. Tidak kuat di alam dunia, tidak kuat berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Sayyidah Fatimah makamnya azim. Kata Sayyidul Imam awwalu qutbin fil Islam Fatimah Az-Zahra. Pertama kali ada wali kutub adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Cuma orang jarang yang tahu, jarang yang tahu. Awwalu qutbin fil Islam Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Kita bertawassul barakat Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ya Fatimah Az-Zahra, ya Fatimah Az-Zahra, ya Fatimah Az-Zahra. Ya ummana Fatimah, 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 ya ummana. Saya titipkan anak-anak saya titipkan anak-anak saya. Banat, Rafat, Banat, Watanani, man hadar hadal majlis. Kami titipkan kepada Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Mudah-mudahan beliau mahu mendoakan kita semua, mendoakan saya, anak-anak saya, cucu-cucu saya, murid-murid saya, dijadikan orang-orang saleh, dipanjangkan umur, diangkat penyakit, diluaskan rezeki, dijadikan orang baik. Setelah pulang tidak mengenal maksiat, tidak mengenal kata tidak sholat, tidak mengenal maksiat. Kalau bertawassul dengan orang suci, insyaallah kita dijadikan orang suci. Ya ummana Fatimah, ya ummana Fatimah, ya ummana Fatimah, ya Fatimah Az-Zahra, ya Khadijah Al-Kubra. Allahumma inna nas'aluka bijahi sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Allahumma inna nas'aluka bijahi sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Allahumma inna nas'aluka bijahi sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Allahumma inna nas'aluka bijahi sayyidatina Fatimah Az-Zahra, sayyidatina Khadijah Al-Kubra, wa sayyidatina Khadijah Al-Kubra, wa natabassalu ilaka bi sayyidina Ali bin Abi Talib, wa bi sayyidatina Ali al-Bayt, wa bi sayyidatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa sairi ashabi Rasulillah, wa natabassalu ilaka bi sayyidina Jibril wa sairi al-malaikah, wa natabassalu ilaka bi jami'il anbiya wa jami'il mursalin wa jami'il malaikah wa man khalaqtah min ibadika as-salihin
على أن تجيب هذا السؤال يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه يا رباه يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه يا غاية رغبته يا غاية رغبته. ربنا 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 ربنا. InsyaAllah kalau yang mengangkat doa kita Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, InsyaAllah diijabah. Berkat Fatimah Az-Zahra, berkat Khadijah. Untung kita menjadi umat Nabi Muhammad. Siapa-siapa yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak hanya punya Nabi, tapi dia punya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, dia punya Sayyidah Khadijah Al-Kubra, dia punya Sayyidah Aisyah, dia punya Sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali, dia punya aulia, sampai malaikat Jibril dan malaikat-malaikat memperhatikan umat Nabi Muhammad, memperhatikan umat Nabi Muhammad. Tapi mereka datang balik lagi, gak kuat baunya, bau dosa. Kalau Anda baik, Anda jauh dari dosa, niscaya rumah Anda akan dipenuhi malaikatullah. Rumah Anda akan dipenuhi arwahul mutahharah. Rumah Anda akan dijadikan mazar, tempat berkunjung arwah wali-wali. Kenapa? Sebab Anda umat Muhammad. Ya bakhtana bin Nabi, ya bakhtana bin Rasul, ya bakhtana bin Nabi, ya bakhtana bin Rasul, ya bakhtana bin Nabi, ya bakhtana bin Rasul. Ala hadhihi an-niyyah وكل نية صالحة وخصوصا لروح شيخنا الإمام الحافظ المسند القدوة والحبيب عبد الله بالفقيه وشيخنا الإمام الحافظ الحبيب عبد القادر بن أحمد بالفقيه ومن ذكرت من أوليائك وأنبيائك ورسلك وملائكتك وإلى سيدنا الفاطمة خاصة سيدة خديجة خاصة وإلى حضرة النبي الفاتحة.